Good morning, ladies and gentlemen. So last time we talked about um, facilities management. So the bigger picture, like mag-kuan ka, mag-organize ka sa imuhang firm. Okay, so now we will talk about value engineering. So value engineering, you can um, do this one kung ikaw lang sa imuhang own nga site, or you can also apply this one in a bigger scenario. So, kung naa ka sa isa ka firm. So, value engineering. What is the definition of value engineering? It is a systematic, okay, it is a systematic and organized approach to providing necessary functions in a project at a lower cost. So, it also promotes the substitution of materials and methods with less expensive alternatives without sacrificing your functionality. So it is solely focused on the functions of various components and materials rather than their physical attributes. So value engineering is sometimes called value analysis or value management or value methodology. Value management is more on managing corporation, people, or your team. But kaning value engineering, dili gini siya gauna sa value management. So, nahimo lang siyang value engineering because nagmanipulate naman kag material. So, this is really applicable kay katubitaw sa inyong research if you have the material manipulation. So, this is very applicable gid sa inyo ha. So, in value engineering, you're not going to sacrifice the function of your project or your material or the building itself. Kung, for example, ang imuhang gi-utro is ang pag-build sa imong building, no, nag-utro ka, the total function should not be reduced. Dili nimo siya i-sacrifice. So, like for example, sa kanang kuan, sa atuang blocks. So the main purpose of the blocks is to have the function niya is to have a naakay building envelope. So if you are going to manipulate the blocks, kailangan nga dili nimo i-sacrifice ang basic niya nga function. So, sa inyong PDF, if makakita mo GA, that means General Service Construction, and PBS is Public Building Service. So, this is actually GSA. Namali man ni siya. GSA ni siya. Ato usbo ni be. GSA. GSA. So, that is GSA. Okay? So, GSA, General Service Construction, and PBS, Public Building Service. So, if this is your project and you have its basic function, now, the tenet or the basic belief of value engineering is you are going to preserve its basic function. Now, reducing its basic function is a big no-no when it comes to value engineering. If you are going to reduce the totality of the function of a certain product, dili na siya acceptable. So, meaning, your method, dili na siya pwede i-substitute sa original. So, for example, here, you have the verb, which is your function, like ang trabaho sa imuhang product, and you have the abridgement. Dugangan lang siya nimo. So, what do we mean by abridgement? It is condensing or reduction of a project or other creative work into a shorter form while maintaining the unity of the source. So, that means, for example, kanang uh, naa kay existing a product and then you want to reduce its manufacturing process para malesen ang carbon footprint. So, okay na siya as long as the main verb or the main function, wala gid siya na minusan. So, for example, here is your main product and then you want to propose or your team wanted to propose three different methods. You have method 1, method 2, and method 3. Now, with that method, you are going to have a result or a relationship, a new relationship nga nabuo. So, pareha ko po na sa
isa ka tawo, like isa ka uyab niya, lahi nga uyab niya, lahi na pud nga uyab niya. Lain-lain man ang personality, so lahi pud ang dagan sa ilang relationship. O, ingana ra good. So, method 1, method 2, method 3, you have different relationships or results. So, with that process, you are going to have an hypothesis and eventually going to the conclusion after you can see the relationship or the result of the method. So, kunwari sa isa ka uyab, moingon ka nga, kuan gud ni siya no, kanang maayuhon gud ni siya kay kanang um kuan gud ni siya Maria Clara nga na mo kita mo hypothesis, but as you go along with the relationship, you find the conclusion nga ay dili di ay na di pud siya pagkawaki. Okay, mo ingana ra good. So, um ang after ana ni mo ma-apply ang ratio or the formula in getting the value of the project or the product. So here we have the ratio in terms of function to cost. So we have the product value equals function over cost, or function is to cost. Now, here is an example. So you have the original product value. Ang original product value nimo is equivalent ang iyang function to 2. And then ang cost niya is 0.5. So, kaning numerical value ani magdepende ni sa survey or sa checklist nga imong gigama. So for example, you have the original product and then you have to identify its basic function, and then mao kita to iyang 100% nga na. Then magama na po kaglahi nga table based sa imong bag-o nga method, and then eventually you can create this ratio. Basta kay function, totality function sa taas in terms sa imuhang cost. For example, this is your original product. Ang answer niya, the value is 4. 2 divided by 0.5 equals 4. Now, for your method 1, method 2, and method 3, you have here your conclusion. You have arrived here. So, ang original, 222, kay dili man nimo siya minusan, dugangan lang nimo siya. So for example, in method 1, nadugangan nimo siya isa ka function. Isa lang ka function imo nadugang. And then nadugangan nimo gamay og cost, nahimo siyang 0.6. Now in method ang answer na niya is 5. Now in method 2, nadugangan siya daghang function. Nindot kaayo kay daghan siya function na dugang. Now, ang cost nimo is 3.6, which is 1.67 ang iyang value. In method 3 is tulo ang nadugang, and then duha ning saka og 2 ang iyahang cost. Now the answer is 2.5. Now looking back sa imuhang original product value 4, maski pag sa method 1 is isa lang ka function ang imuhang nadugang, but you have a minimum cost, method 1 is the acceptable one. Ay, asa naman to? Dili ka moingon nga kanang dili ka moingon nga dawaton nimo sa method 2 kay daghan og function, pero dako man ang imuhang cost. That means pasini dako pud ang imuhang kuan ani kanang carbon footprint, and then basin mahal na siya kayo sa market because hingsaka man ang imuhang costing. So musaka imong costing, musaka tanan, basin maglisod na ka og market sa imong product. So this is not acceptable. Method 2 is not acceptable. Method 3 is also not acceptable kay mubo raman ang value niya sa original. Si method 1 ning labaw man siya. So that means pwede ka mo gamit ni method 1. Now, this is also a case-to-case basis. Kay, for example, you are kanang working on a certain project. Okay? You are working on a certain project and your client is very open to new ideas, very open to modernization, and then naasa siya mga own niya nga qualities or qualification. So, like for example, sa ko experience na ako isa ka client nga, gusto niya nga sa Sweden madala niya ang iyang experience. So, maputang sad niya sa Pilipinas. Well, the problem here is, ang atong mga material diri is dili same sa ilaha. So, we need to evolve into a new material nga atong
meet ang iyahang needs, ma-meet ang iyahang gusto gyud nga mahitabo sa iyang balay. Now, even though, like for example, in method 2, ning saka ang iyahang kanang function. Pero ning saka sa diyang cost. Kay ingana man gyud na musaka man gyud ang cost nimo kay imo man siyang gidugangan. Now, even though the product value is around 1.67, since para sa client is okay lang man niya kay siya ra man pud ang mo benefit and it is his own kanang decision nga okay ra niya nga musaka ang iyahang function, musaka pud iyang cost, iyahara man pud ang project, iyahara nga balay, siya ra pud mag-enjoy, dili man niya ipamaligya. So, wala siya kuan ba reason nga mag-worry siya nga mudako ang material cost kay wala man siya ga handom nga naa siya ROI. Ang ROI para niya is the comfort sa iyang home. Now, method 2 can be considered by a client or sa imuhang customer kung mo okay siya. So, this is a way to present also when you have a project and then you want to propose a new kanang way of construction, kuan siya kanang open pod ang kanang tag-iya. So, in terms of business, method 1 is acceptable. Kay ning saka ang function with the given kanang limit nga cost. Now, method 2, pwede po ni siya mahimo acceptable. Also si method 3, depende ni sa kliyente. Okay? So, that means in business, method 1 is acceptable kay ni higher gyud ang iyahang value. That is the ratio of function to cost. So, that's how you're going to kuan that's how you're going to analyze. Now, si method 2, pwede po ni siya magamit um, especially if naka sa heritage. You want to increase the function nga mas madugay pa ang isa ka kanang karaan nga item. Musaka magyud na ang cost ana. Lahi man po na ang lahi po din siya nga case nga mahimo siyang product value kay ug musa ka ang life nga ma-preserve nimo ang life sa isa ka kanang heirloom, mas musaka man pud ang product value. So ingon ana. Depende, it's also a case basis. But generally gyud dili gyud nimo maynusan ang function sa isa ka product. Okay? So, the implementation of value engineering is always on in new construction and major modernization of projects. So, in the design phase, project and methodology will be discussed and approved by the client or owner. So, muna akong giingon nga, it depends upon the client or the owner. Kung ang imuhang gamiton nga value engineering is for a specific project lang, depende kung mo-approve gina si client. So, kung mo-approve si client, ana, like, dato, usayo, di na sila magpaki, no, nga dako ang cost, ingon ana. Now, in the construction phase, it depends on the contractor sa iyang initiative kung unsaon niya pag-realize sa imuhang gusto nga method. And then you also have to discuss it with the contractor kung possible ba na siya and if it's like kaya niya buhaton. And especially kung sa contractor, labi na kung maghisgot na taog building kanang kuan man na siya iyaha man ang diskarte. Value engineering in a real scenario, for example, you have your own kanang site or project, labi na og residential, as you go along in every project, daghan gyud na siya problema. Dili ka mag-expect nga wala gyud na siya problema. So, depende sa situation, as problem arises, it is your own initiative sad as a designer that ikaw pud magbuot unsaon nimo basta kay ma-achieve nimo ang imuhang kuan imuhang gusto. So, kung dako na kayo nga team, so kay bawo na mo kung kang kinsa ng utok pod magproblema ana no how to realize that project nga ma-accept pod ni contractor. So, for new materials, dapat si contractor is imong na istorya pod about ana. So, here, this is an example nga nahatag naman si rin ako sa ubang students. Wala ko laing picture but sa ako ang experience, mo ni akong nagamit ang SIP panels.
SIP panel, this is made out of foam lang gid siya, foam core, and then gitabunan siya og board in every side. Now, kani siya, it's being used in the US, in the UK, pero sa Pilipinas wala pa ni siya because we are always having our construction as the post and lintel nga kanang kuan kanang post and lintel nga construction. So we have the beam and the the column. Now, kani siya, you only have the foundation around ato ka sa ang foundation nimo is naatanan para sa imuhang walls, and then you just have to kanang place all the boards there, and then magbuho lang ka kung asa dapit ang imuhang kanang windows and doors. Now, this is very fast. We were able to build the house for 30 days. So, like, mo extend lang siya another month for the creation of the cabinets and all nga mga arte-arte nga gusto sa client. But definitely, the main parts of the house, including the tiling and the ceiling and all the painting, 30 days lang, you can make the house. Now, kani siya, mabang cliente mo, prefer sila ingon ani because they want to stay immediately sa home. Now, in a basic calculation sa mga engineers, kung magtukod ka og balay nga kanang um, apil na ang labor cost per square meter ana sa wall, if you're going to use the hollow blocks, is around 1,000 kapin. Almost 2,000. But for the SIP panels like this one, it's around 3,000. But the good thing is, dali mahuman na imong construction, makasave pod ka sa imuhang labor. Now, this is an example nga how I deal with kanang clients nga dili man to siya ingon nga overly kuan jud siya kanang modern kay this is used in the US lagi and in the UK. So actually naa na po tay brand ingon ani sa Pilipinas, mo na sila ang pioneer, but before pioneer nagmarket sila sa tibuok na Philippines, na naa sila sa kanang Manila. Naka-build nami og ingon ani nga mga houses, no, getting the kanang technology from Australia. So actually nindot siya, it's just an idea of like maghimo kag box, and then imo siyang patungan, di ba, og nakay box like a simple kanang lingkuranan, di ba, all around, even your walls are kanang nag-support siya nimo. Now, for a typical nga kanang house sa Pilipinas, ang nag-carry sa load na to is only the post and the beam and your footing. Okay? Kana rin siya roofing, beam, um, and then your column, then padong na sa imong footing. Now, this SIP, tanan walls nimo is load bearing. Foam siya, but actually it's load bearing. Then, fire resistive sad siya. Bisan pag giligsan na ning foam o dagko o sakyanan, dili gid siya maunsa. Na matungtungan siya, dili siya ma-warp. So, inga na siya kalig-on. But, amazing, kay sayon siya trabahoon. O, nga na. The same concept ra gud pod, like isa ka itlog, tungtungan nimo mabuak siya, but if you have plenty of eggs and then mo tungtong ka, butangan nimo siya og kanang board sa ibabaw, dili siya mabuak. So ingon ana ra, it's a distribution of load. So in the near future, what takaybaw, kamo future architects, you will also try new kanang materials sa other countries, and then imo siyang i-improve diri sa Pilipinas nga ma-apply siya diri sa Pilipinas. So that is an example of how you're going to apply value kanang engineering. Now, let's talk about value management. So, value management is dedicated to motivating people for the overall performance of the organization. Now, this is also talking about the management inside your office. Dinhigid gauna si value engineering. So, kung makakuan mo sa isa ka organization, kung dili gyud na sila magsigig push sa ilahang mga tao, like walay mga team building, wala sila'y kanang mga seminars, wala sila'y mga kanang mga workshops, magpabilin nga stagnant ang isa ka organization. Now, for your kanang future, nindot na
sa imuhang office nindot og naa kay ngunana. So the value management approach involves three root principles. Continuous awareness of value of the organization. So dapat imuha pong mga tao, they will also know, maski imo apprentice, they must know kung unsay imuhang vision. Unsa may gusto nimo as an architect? Do you want to help other people? Do you want to dedicate your license for this specific nga mga tao? And then a focus on the objective and targets before seeking solutions. A focus on function, providing the key to maximize innovative and practical outcomes. So, for example, you want to focus, architect ka, you want to focus on kanang mga restaurants. Kita hay, ganahan ka mahimong chef, you also love to cook. And then you want to focus on kitchens. So, ingon ana. So, kaniya to, ang kurso class, dili ni siya abrupt nga dato yung dayon, no? It is all about passion. It's passion. Oh, yeah. So, kana siya. But because you're very lucky nga, naana mo ingon ani ba nga, kanang maka-learn mo nga, ingon ana di ay nga mag-deal og negosyo sa imong opisina, makahuna-una na sad ka nga unsa poy lain adventure nimo. So do not limit yourself nga ang imuha rag yung lisensya, ang pagka-architect lang yun nimo imong tan-awon. Venture other kuan means nga makakita po kag lahi nga kana imuhang ganahan pod ba mga artworks nimo, you're going to sell it or sa may hilig nimo ana. So, key principles, value management is distinct from other management approach. Okay? So, management style, emphasis on teamwork and communication. So, muna akong giingon nimo nga, ninyo nga, value management, you are going to think about the result. Okay? Ang result, ang focus nimo is ang inyong mga pangbuhaton. Okay? I-encourage gyud nimo kalingaw ang imuhang team, lisod ni siya kayo buhaton kay kailangan gyud ka maayo gyud ka nga leader, dili kay ikaw pod mismo sa imong kaugalingon kailangan pod lahi na gyud ni siya class kung mahimo na kang professional. You have to kanang motivate your own ass. Oh, di ba? Lain nga word pero get up you ka. You have to get up every morning kay og magkulat lang ka nga na imuhatag ni mong deadline singa na ambot na lang jud di gyud na siya mahimong good nga workflow. So ikaw mismo, if ikaw sa imuhang pag-eskwela karon magsalig lang ka kinsay classmate nimo nga mahimong leader, you have to start to become a leader sa imuhang kaugalingon. Okay? Mao gina siya dapat. So positive human dynamics, teamwork, satisfaction, communication, encouraging change. So fostering better common understanding, providing better group decision support. So kinahanglan nga sa imuhang team maski sa construction, I try this one class no kay sa ako palagi sa una makakita mo sa akong old nga pictures sa mga post nako pertig yung kong gamaya as in super niwang kanang siguro seryoso ra ko kay sa ako pa eskwela sa una kanang ko basta niwang gyud ko kay sa una gamay. So when I became kanang an architect, um mga trabahante na ko sa una dili mo tuo. So like makasuway ko sa una nga kanang i-belittle ko nila ba like ingnon ko nila nga drawing ramang ka nga na ngano ikaw may mo tudlo na mo unsaon ang way. So like dili sila mo tuo sa kung naa ko itudlo nila unsaon pag trabaho sa site. So what I did is nagpa-stop kay kog trabaho for 2 days and then nag-lecture ko sa ako matrabahante. Siguro maistrahon na gyud tingali ko kaayo kay nag-lecture ko unsaon nila nganong ingon ato ang ako ipatrabaho unsay result unsay dili kay they have to understand the strength like sa mixture sa imong concrete unsay result ana niya pila pa na siya kaadlaw ay ha pa ma-achieve and then after that they learned nga ingon ana di ay nausob sila. And then the workers also nga like labor lang ingon ana, i-encourage gyud sila nako nga ayaw ka magpabilin nga labor lang. No, bisan pag like sa construction nga system, dili man gyud sila tanan naka-eskwela. You have to educate them. Ikaw mismo as a professional, ikaw gid mismo mo help nila. So dapat ingon ana ang naa sa imong mindset. No, dili ka moingon nga mukuha lang kag tawo ingana ngana. No, you have to educate them, teach them, and you have to see
kung unsay kulang nila. Okay, so like nasatisfy ba sila nga na, so kanang like I've been working with deaf kanang mga workers pud sa construction. Now, na ako'y problem ni arise nga nag-compare sila sa ilang sweldo. Ingon sila nga kanang ano man nga siya dako, siya gamay. Now, akong gipasabot nga dili man mo pareha og skill. Because dili man gud tanan tawo makasabot ana nga part. Dili ka pwede mo assume nga kanang tawhana nakasabot na siya because you don't have the same thoughts. Now ladies, kani sakit gyud si babae, kani sakit gyud si babae kana bitaw kanang gusto lang ka nga kanang tawhana maski sa imuhang uyab or kinsay partner nimo gusto ka nga kanang makasabot sa na siya pero girls kaning mga laki kasagaran na lamanhid gyud na sila magpa-as if gyud na sila or nga kandi sila ka gets nga ingana di mo gusto pero kasagaran na nila wala gyud na ka gets. Why? Because we are not mind readers. So it is your responsibility in order for a relationship to work, in order nga mo work ang relationship, ikaw mismo mo share ka sa imong thoughts. Then dapat kanang counter ba maminaw mo sa usag-usa dili kay wa pa nahuman ang isa mo but ina ka same pud na sa imuhang team sa trabaho. You have to give yourself time to listen kung unsay ilang isulti nimo, and then after that you give them opportunity to listen to you also. So you should be a good communicator, good leader, good encourager sa ilaha. Kapoy man ni siya class but you have to motivate your own self. Mao gyud ni siya. Mo na ni tinuod. Ha, dili ni siya ingon nga kanang magsalig ka sa uban no. Kanang mo ko depressed mo kumamoy sa ko pa eskwela ay. You have to get up on your own feet kay samot na ka ma-depress kag mo trabaho na ka. So, do not think nga in this profession your money can make you happy. No, it's not always rich, like it's not always nga naagi kay kanang kwarta. You have to know how to manage the resources that God has given you. Okay, ako na mali ko sa una, I did not manage my resources kanang really wisely. So bisan pag dili ka architectural firm, bisan pag lahi nga business, you have to manage it well, your team, your finances, and everything, mga paperworks. It is a big responsibility. Now, you have to have ownership, no? Kanang dapat ang imuhang team, they have to have a sense of ownership also. Kanang imo silang i-impart sa ilang huna-huna nga, uy, ikaw kanang you are part of the team. Imo gid siyang i-welcome dili kay okay, apprentice ka diri. Next day imo na siyang balikason kay di kahibaw. Nag-apprentice gani na siya kay arong magkat-on. Okay, so kamo pod before mo mag-apprentice, try your very best nga lagmi na pod mo kay agi dili kay kanang magwat ra mog tudluan. You do a lot of research kay dako kaayo ang kuan sa architecture scope. Dili siya ma sana mahurot tanan. So ako na mismo mo ingon ninyo class nga kanang ay lang mo pud mo ka lain nga uban ninyo teacher dili kayo ti klase kay ngano, especially sa mga full time kay ngano very busy gid sila kay the university is kung kuan ba baby pa ang university sa iyang pagka-university. Kay dili man ta like pareha ni UP or other universities nga pila na sila ka decades nahimong university. So baby pa kayo si Baiso. Baiso is still trying nga ma-provide tanan. No kulang man ang budget. So we need to have a lot of paperworks, a lot of seminars. So yung mga teacher kasi seminar usay makaluya na ba nga puro ka seminar wala na lang gyud kay time mo prepare sa imong lessons. So please bear with the teachers and do your part also nga kamo mismo mag-research mo. Kay college naman, no, dili naman ta high school nga spoon feeding. Actually, kanya akong gibuhat ninyo, spoon feeding, nagalit ni siya, but I really want to, at least mabuhat man ako akong part, maski busy ko kaayo. So, consideration of external and internal environment, you have to identify unsa may mga problema sa imuhang organization, sa imuhang team, ma-experience nila internally and externally. Then, after that, you're going to, discuss, no, unsa may kailangan
nga mga methods, mga tools nga inyong gamiton or inyong i-improve para makuha ninyo ang gusto ninyo nga outcome. So daghan pa ni kaayo nga benefits and the things that you need to consider. So you just read all those kanang akong gihatag ninyo nga PDF. So how is best value achieved? So kani siya, understanding the key business needs, yeah, success criteria. Next discussion, probably next week, mag face to face lang ta, mag-discuss ta about SWOT analysis. So may na about business na siya. Wala na siya sa kanang um time, I mean I'm sa manika ng layout kung appeal pa na siya sa business side sa business management, but in other schools nga business management nga mga topics na ay sila yung una na. So ato tong storyaan sad. So for value management, um pareha ra gyud po ni siya sa value engineering, but again it is focusing on the people inside your workforce, like sa imuhang team and also sa imong kliyente. So, as an architect, kailangan ka nga mo consider ka sa unsay gikinahanglan ni client. Dili kay mo yung ka nga, dili gusto jud ko nga ang akong design mo og masunod kay mo og gyud ni nindot. Now, dili man ta pareha og preference. Ang imuhang work as an architect is to realize the client's need and iyaha nga kanang vision or iyahang dream. That is not your dream. Ang imuhang work is to realize their dreams. That is why ikaw, as a professional, mo explain kaniya. Now, if you want this type, mauni mahitabo. So, this is what I do with my clients. Kanang mayon ko nga, ma'am, og kani ang imong gusto mahitabo, mauni imong advantages and disadvantages. Now, kung kani pod ang imong i-follow, like sa ako ang idea nga para nako is the best for you, mauni ang advantages and disadvantages. Now, she's going to work to weigh it out. Unsay ganahan niya. You let them decide. Kay ilaha man na then that time nga akong gi-share ako idea. So, mo ni mong advantage or disadvantage. Then, kaning imuha, medyo mas daghan-daghan siya kuan. But, her answer was like, kanila ako ang gusto architect because kanang makaya raman ako i-sacrifice ning uban. So, ingon ana ba, every person, we don't have the same um, likes and dislikes. We don't have the same comfort and discomfort. We don't have the same dreams. So, ang imuhang work as an architect is to realize what they want because it's their project, it's their house. Ang imuha lang is to give them the scenario. You give them the vision. That's why naatay 3D, naatay 2D. Na? So, muna imong buhaton dili kay mo yung ka nga kanang hala kailangan jud nga masunod gyud ni nga design nga na. Well, kung di ka ganahan sa output sa design, still the most important thing is the client is dako ang value ang nahatag sa imong trabaho because they are happy with what you did. Diba? Ingon na siya. So, always improve creativity sa imuhang team. So, kanang sa site is ang creativity nga style sa site nako is along the way I always ask my skillful nga mga tao like my foreman, akong mason, akong mga panday, mga especially to mga fine nga panday, fine nga panday nga kanang unsa man ni nato, unsa may best ani, what if ingon ani, and then akong isulti nila ang akong gusto mahitabo, then may po sila og nga naon mo gud architect kay ngani mahitabo because sila man ang skill, dili man ikaw mudukduk ana, dili man ikaw mo carve ana. So sa ako ang pag-grow as an architect nga I've been working with different kanang people lain-lain nga skill, kuan gud siya, ikaw ang leader mastermind pero you have to consider them as your family because you cannot do it without them. So ingana na siya, di ba pud sila ka work og walay leader, di ba pud sila ka work og walay design. So you have to have a time to discuss together, dili kay ala na ang tag-iyala duk-duk ta diri niya, wala di ay, you have to show to the owner nga naagid mo discussion. So ingani ni kuya, ingani this is the first the last ana unsa may best ani, so that the owner can they can appreciate
man ingon ana nga makita nila ikaw as a leader, nagtudlo ka nila what are the scenarios, how do you solve problems in the site. So ingana siya kay ang una-una kung sa tao kay ala wa ka nagdukduk diha mo ingon na tag-iya nga sayang iyang kwarta. No, it's not, because discussions and kanang mga di po nang chika-chika nga nang gossip na manglibak nga huy si sir kay naaro pa laing nga. So dili ingon ana, so kanang mga tarong nga mga discussion. So, steps in value engineering. Number one, data gathering. So, this is the time that you're going to gather sa data, especially kung maggama kag bag-o nga product or sa imuhang nga pwede nimo mabutang sa imong project. So, tanan data nga kailangan nimo, need na nimo ibutang sa information. Kung kailangan pa kag na questionnaire, kailangan pa kag forms, kailangan pa ka mga interview, kailangan pa ka moadtog ka ng kanang hardware, kailangan baka tanan nga need, no? Para sa imuhang specific nga project. And then next, number two is creative thinking. So this is the time that you're going to discuss with your team what are the possible methods that you are going to do in order to improve a specific product. So like the method 1, method 2, method 3. And then you are going to, number 3 is to evaluate your ideas if it is feasible or not. So this is the time where you are going to apply your formula. So the ratio formula. So, mauna ni siya your function in terms of your cost, which is your product value. So, this is the time nga magama mo inyong own nga mga kamura magama sa inyong checklist. So, magama mo ka ng para maka-compute mo sa ihang product value. So, you are going to discuss this with your team. And then, number 4 is you are going to develop and analyze your idea. So, develop it, make the system, how you're going to maintain it, tanan, implementation testing, how you're going to do it, depende sa imong project nga buhaton. And then, next is the steps in value engineering. Sa number 3 is you present your discoveries. Ano naman yung 3, 4? Unsa dito last time? Mura man tuog. Unsa man to last? Di ba to? 3, 4 po? Uy, balik man og 3, 4. This is already 5 and 6. 5 and 6 present. Number 5 is present discoveries. And then number 6 is implement the changes that you make. So, when you present your discovery, syempre, naagyo kay, ready kayo, no? Naagyo kay presentation na. So that, dili kay puro ra ka istorya. So, you have to present the data. So, in everything that you do, murabag sa balaod ba? Like sa korte, you have to counter facts with facts. Dili ka pwede mo ingon nga, ala, dili gyud na pwede kay kung ano nya, puro ra ka emotion, wala kay ikapakita nga document. So it should be documented facts versus facts. So implement changes sa imuhang nakatunan, sa imuhang experimentation para sa imuhang site. Okay, so thank you very much. That ends our discussion for value engineering. So study the PDF. We will have a quiz next week.